Dios si Kristo Jesus. Ingon ang Bible sa 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So, ang Bible nag-ingon, God was manifest in the flesh. But pasabot, nagpadayag ang Dios sa unod. Nagpakatao ang Dios. O nagtuo ko nga si Jesus Christ Dios kay mauna ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ingon sa John chapter 1 verse number 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo nga ang Word God, ug nagtuo ko nga kining Word mao ni si Jesus Christ. Ingon sa verse number 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So nakita nato nga ang Word mao si Jesus Christ, ug ang pulong nagpadayag sa unod, ug walay lain nga nagpadayag sa unod mao si Jesus Christ. Tinuod nga si Jesus Christ usa ka tao, pero ang Biblia usab nagtudlo nga siya Dios. Dios nga nagpakatao. Kabalo ko adunay mga pipila nga moingon daghan na day Dios, ang Amahan Dios, ang Balaang Espiritu Dios, Jesus Christ Dios, tulo na ang Dios. Dili. I believe nga adunay tulo ka persona pero isa lang ka Dios. Ingon sa Bible sa 1 John 5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, remember the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. These three are one God. Mao na giingon sa Bible, then mao po na akong ingon sa inyo.